many people think nga it's right to follow your heart, but in reality it's not. I would not be the person I am today. I would be somebody else. Daghan kay kang una ba nga wala ka kasabot, wala ka kasabot o wala pug ka kabalo. Every step you take is like murag na ay gawidhold nimo. If you think about kuan man good, if you think about ala ba ganing sa kalisod, if you think about unsa na imong progress, if you think about hala asa na ko dapita, nag-improve ba ko, if you think about that, it's like a shot in the dark for me. Kay wala ko'y kalibutan nya, it's like I'm walking into the unknown nga kanabaganing every step I take na ako'y kanang kabalaka, every step I take na ako'y kanang doubts, and maybe I'm afraid of rejection, maybe naghadlok lang pug ko because I'm not. Mayong adlaw, ako si Gab. Join me as we uncover untold stories. And today I'm here with... I'm Trizy Calby Pasilan. So Tracy, can you introduce yourself? So my name is Trizy Calby Pasilan and I live in Ayunggo, Negros Oriental. I'm 20 years old and I'm third year BS COE student at Asian College, Dumaguete. So Tracy, kita po kuan mo nga bag computer engineering ka imo ra na siyang ganahan jud. Actually, dili gyud. So, computer engineering was not my first choice. It was supposed to be nursing sa Norso. Pero unfortunately, kanang wala, murag puno na ba ang slot kay naman to murag entrance exam in ana sa Norso. Yeah, kanang puno naman ang slot so wala ra ko nakadayon didto. And moto ako magulang nag-explore siya lain niya kay kuan man siya, pioneer man siya diri sa Asian College. Moto nakahuna-una siya nga mag-comsci computer science niya, nakakita man siya dito sa list of courses available diri sa Asian College nga naay computer engineering niya, kuan kita siya engineering nga word nga uy astig lagi ni. Moto wala ko'y choice, akong ate gipa school ako niya engineering, computer engineering niya, labag sa akong gusto pero okay ra kay dili man ako gapay eskwela sa akong kaugalingon, sila man pod wala ko'y choice mo na computer engineering ko. Computer engineering na. So agi anang as you said na imong ate ang decide nga mag-computer engineering ka, wala ra po kay kanang murag kanang somewhat na regret na wala ka naingon nga may pay kanila lang ako ikuan instead na mag-computer engineering ko, wala kay inana na thoughts? Maglibog ko. Wala ko kasabot, nag-regret ba ko, pero maybe there are times nga nag-regret ko nga wala ko niingon nga dili ko layhan mag-computer engineering kay wala ko kabalo, to be honest. Wala gid ko experience og kanang computer, wala ko interest ana nga field of study, wala ko interest ana ana. In the first place, wala pug ko kabalo unsa na siya, magunsa ko ana if mahuman kog eskwela, unsa akong trabaho on if mahuman ko. Nakoy daghang uncertainties nga akong na-encounter sa dihang wala ko ni speak out ba kanang di ko layhan ko nga mo follow sa akong dreams nga mag-nursing or anything nga related sa medical course. So kanang there are times man pod nga murag I grew to love my course kaning computer engineering nga although lisod siya nga makabala sa bulsa wala gyud. Murag kuan ang 1K nga allowance igurag 2 days. Yeah, okay ra man pod siya kay naay akong mga friends nga ako na-get to know nga wala pud ko unexpected ba nya, okay ra pud siya kay although lisod siya kanang nagdako ko nga kulang nagdaghan kog surprises nga kanang uy kaya day nako ni ano ba, murag naay mga unexpected nga skills o discoveries akong kagalingon nga kanabaganing isa na murag nasayod ko nang na-discover na ako nga naday ko'y potential nga mga ani like kanang for example kanang sa coding wala gyud ko'y alimhog ana, first encounter na ako og coding anang first year gyud wala gyud ko'y kuan niya, wala ko'y background anang coding niya, daghan kay kog kanang uncertainties, doubts ug kaya ba nako ni or if dili niya. There are times nga lahem ko mo surrender na mo shift ko atong nag-decide ko atong mga second year mo shift na lang ko pero ni padayon ra gyud ko kay nasugdan naman ako. Yeah.
mura to, wala na lang. Murang somewhat na ako regret, somewhat wala ra pod kay kabalo ko nga kaya raman pod na ako. Then karon what year nakasakuan sa computer engineering? Mo third year. Third year. Karon nga agi kay third year pila gali ka years ng gani? 4 raman, 4. Four. Kuan ato sa una mga 5 pero karon kay tingala ko kay 4 years na lang siya. Third year karon din. Apit naman jud mo graduate po. Unsay nakay makita sa endpoint like after mo graduate ka unsay makita nimo? Wala ko makita. Kuan, isa ko makita. Lat sa tanaw na. Wala pa ko kabalo kay lagi maybe in the near future kanang I see myself as maybe pag human og graduate murag mupahaway sa ako kana bang I'm trying to find myself pa pod, maybe mo explore pa kog laing nga studies nga kanang dili wala ko pagmahay ba kay basin di ay pag graduate na ako wala ko kabalo nga kuan kana ba ganing wala ko kabalo og unsay dangatan ako ba. I don't know what the future holds. Kay this is unplanned manggod nga course to take kay this course is like a shot in the dark for me kay wala ko'y kalibutan nya it's like I'm walking into the unknown nga kana ba ganing every step I take na ko'y kanang kabalaka, every step I take na ko'y kanang doubt and mao na siya. Pero di ba, agi ng 3 years naman karon no sa computer engineering. Agi nang nakay somehow na regret nga wala ka niingon before nga mo pursue ka atong nursing nga kurso. Karon nga third year na ka nga hapit na ka mo graduate. Wala kay thoughts na somehow na ganahan mo ingon nila nga may pek ano lang mo shift na lang ko karon kay magkuan ko usik-usik og mas daghan pang oras nga padayon ng kurso nga dili ko ganahan. Kay wala ko makita sa akong kaugalingon. Wala ko makita sa akong future nga na ako ani nga field. Pag usik-usik ra nya tabasig mo usik ra tag kwarta, usik ra tag oras nga dili na mabalik. Inana ba? Well, nang po times nga baka ingon ko sa akong family nga kanang laingan ko nga muundang ako eskwela maybe impulse ra to ba kay na overwhelmed ako sa mga daghang galamon sa schoolwork maybe impulse ra to nakaingon gyud ko nga kuan muundang ako eskwela. Maybe ana na ko impulse ngayon ana dili man siya mawala nga thought nga lahan ko muundang all of us man gyud maka-experience nga naay point sa tong life nga lahi na ka muundang pero it's kanang diha man gud magsugod na imuhang kana baganing that's how you go kanang imuhang somehow you have to force yourself and you have to face the truth nga even in uncertainties even if you have uncertainties even if you have doubt even if nga nakay even if nakay fear sa future wala nimo makita imuhang kaugalingon maybe in the near future 3 years from now 4 years from now or even 1 year from now wala nimo makita imong kaugalingon nga kanang working in this field of study nga engineering computer engineering nga wala kay kalibutan maybe wala I don't know, maybe ako lang gipugngan akong kagalingon sa musulti kay kana bang kung ako naglisod how much more akong mga ginikanan di ba nga naglisod sila sa pagpa-eskwela na ako so that dili ko maglisod in the future and it's not a matter of my own kanang decision my own perspective whether kanang I see myself in the near future kung unsa ko successful whether successful ba ko or dili it's not a matter of ana nga thought because if I'm thinking about that then I think I'm being too selfish because in the first place wala na ako gihuna-huna ang mga hago sa akong pamilya kung giunsa ko nila pagdako kung giunsa ko nila pag bring up ani nga eskwelahana and I think it's too selfish to think nga kana baganing akong gi-prioritize akong kaugalingong gusto kung gi-prioritize akong kaugalingong desires over ilaha nga in the first place kanang wala man pud sila naghuna-una nga kana bang unhappy ko nga ungrateful ko and I'm thankful lang pud nga they're not the type of parent nga kana ba ganing mo enforce gani nga pugson gyud ko dapat maning kamot ka dapat inakay i-reach nga certain goal dapat mo successful ka pero di man sila yung nana they're not putting me under pressure lamang pud and maybe that's why I think nga I don't have the right or maybe that's why I think nga kana ba ning it's not my decision nga kanang mo lihis sa decision or it's not my decision to somewhat kanang mo pursue og lain or mo to have regrets and to see myself naglibog na ako sa kong lisod. Cut.
And it's not my it's not my place. It's not my place kay dili man ako igapa-eskwela sa akong kagalingon. And kanang makaingon man nga tud makaingon man ka nga it's my life, it's my happiness, it's my kanabaganing decision kay kung unsa akong i-take nga decision ako man po'y mag-bear sa consequences and I don't want to live with regrets man pud god. But if mulihis ko binya, mulihis ko sa akoan, muundang ko, mag-decide ko nga muundang ko, mulahan ko mo kurso og lain nga kurso nya. What if one day dili day para na ako, mahadlok ko gingon ana. Ud nya in the first place, third year naman pud ko nya usa ka tuig na lang graduate na ko nya muundang pa ko. There's no turning back na. There's no turning back na kay layo naman kog natulin nya daghan na pud kong nakita nga improvement nga dili na ako wala ko ga expect nga makaya ra day na ako makaabot kog third year nya despite all of the doubt, all of the frustrations, all of the fears and kanabuganing every step you take is like murag na ay ga-withhold nimo nga doubt nga nana and no to wala or koy regrets wala koy kanang maybe naay gamay pero ako na siyang gitry og kanabuganing wash out wala ra gusto ra ko wala to. Dayon kani nga course kali nga dili man ni siyang plano, di ba? So, what's the reason that helps you keep going? What keeps me going? My going. What keeps me going? Everything keeps me going. Kanang sa pagmata na ako, sa pagbangon, kanang everyday nga nakoy opportunity nga mabuhi, usa na siya sa mga driving force na ako nga mo keep going. And also in the first of all, God is who keeps me going, and my family, and also the people around me that I love, that I treasure, and my dreams as well. It's grammar. More nag-fuel sa ako ang motivation. Kanang mo work hard para di ko maglisod, para maka-repay po ko sa ako ang parents, sa akong family, and also para po sa akong future. Is there like kanang sa imong college journey as sa 3 years sa computer engineering, is there some kind of like subject or professor na naka-help og change sa imong perspective? Ha. Mag-change og help sa perspective. Ang tama na yun, Like kanang like kanang ni-help niyo ba in some way na magpadayon na lang ka nga for example naingon yung maestro na buhatan nimo na din na somehow imo siya na-apply sa mga galingan ba kay naka-relate ka nga may okay ra kung padayon ko kay inani wala na ako kahinumdum. Nalimot ako. Pero kuan man, every maestro mapod sa atong sa among institution. Kada baganing nagkuan pud sila mag-motivate mo pud sila nato. Pero I don't want to put like any issue. Or yes, they have somewhat kanang nag-motivate sa ako nga mupadayon. They have enriched me with their knowledge, some of them. And okay ra pud sila. Wala ko yung hinduan nga like kanang phrase nga ilahang sulti nga na-ignite gid nga kamot gid ko kay ingon si sir or ingon si ma'am. Wala ko na kuan hinumduman. Maybe naa sila na sulti pero kuan nalimot ko. Sorry ma'am, sorry. kuan based ana imong gingon na dili ikaw ga kuan sa imong course ikaw ga pili kuan kanang kanang mubalik atong time na for example kadong mo enroll pa ka sa college or imong first year college na self unsay imong ingon niya? Well, I will not stop her kay kanang from enrolling in this course, although kuan kabalo ko nga naay mga kanang gamay nga regrets pero gagmay man nga regrets nga dili enough nga reason para kanang mo change track ko sa ako ang kinabuhi. Kay if ako siyang i-convince nga ayaw i-take ni nga course, I would not be the person I am today. I would be somebody else, and I don't know if the same lang ang kanang kapadulngan nako nga magregret ko. For example, mo choose kog laing course akong i-pursue akong dream of kanang nursing or in the medical field. Akong i-pursue, what if magregret ko? So in everything namo gyud mga uncertainties, in every choices kanang naay mga
mga doubts nga whether in first good ka nga doubt is whether kaya ba nako ni, or ma-successful ba ko if pursue na ako ni, or if ma-frustrate ba ko if ipadayon na ako ni. Pero nga mo na, di na ko kanang i-force akong kaugalingon or akong i-convince akong younger self nga to follow kana bang kung unsay na sa imong heart o unsay imuhang desire. Kay I don't know why pero many people think nga it's right to follow your heart, but in reality it's not, because daghan gyud kanang mga you can't avoid, it's inevitable man nga maka-feel kag ingon ana. So at some point gyud sa imong life makahuna-una gyud kag kanang uncertainties, mga failures, of course. So you can't avoid them, and it's too selfish po to think nga you must follow your heart. Kay you must take into consideration as well nga kanang mga tao sa imong palibot, sa imong family. Yes, you must take into consideration sa ilang mga thoughts, kay they're the ones who have most experiences. So they have been through kanang more and worst nga ikmuhang na experience, mas worst pa sa imong na experience. They have been through a lot nga, and I have no right to complain about kanang ug unsa ko ug asa ko naabot, or unsa akong decision sa kinabuhi, or unsa akong naabot ug unsa ang naako. Kay I know that kana bang mawala ra, mahanaw ra ang tanan, and everything is temporary lang. So yeah, I will not force myself, and I will not convince myself, my younger self, na kanang mo change track kung kanang ipadayon gyud na ako kung kanang kung unsay akong nasunahuna or kasing-kasing. Base sa imong gingon nga niha na imong mga failures, what's your biggest failure recently? Yes, failure. I don't have failures. I'm perfect. Failures? Maybe katong nahagbong ko. Failure. Namang gyud ang failures, and it's not a matter of remembering your failures. Hindi ra gyud dayan lusod sa failures. It's not about how you have failures, it's how you overcome them. May baga to ba? So, next question. Wait, wala ko eh. Maybe my biggest failure is kanang hamag ko na sa ako. Dagan ako kung failures niya every kanang ganing kanang dagan mo gud failures, and gina sa ako ang sa to most recent kanang generalize rin ako. Generalize is that kanang thinking of myself as a failure. Muna siya yung biggest failure na ako. Mura. Gaboard ka diri. Boarding. Gaboard ka. Unsa ang kuan? Mga struggles sa kuan nga Boarding house? boarding student. Walang kang kwarta. Mawat na kang kwarta. Dayon, struggles. Sa pala yung struggles. Mapasmuhan ka. Kay, literally ka ng lahi ragyod nang nakakaduol sa imong family nga. Kana ba ganing, kay, karang duol ka sa imong family na eskwela. Kay, lahi ragyod siya. Kay, kung nasa tanan, di ka maghunahuna, unsa imong kaunon, unsa na daw kaunon ron, unsa na daw kaunon unya, ugma. Di ka maghunahuna ginana ba? Kay, pagabot na mo, kanang imuhang parents, mura murag na anay mo prepare na ba? Prepared na sila kung unsay kuan lutuon or unsay sudan, unsay kaunon nimo, unsay pag-budget nya. Diri kay una sa tanan maghuna-una pa ka sa eskwelahan, lahi po ng eskwelahan nimo, lahi po ng galamon sa eskwelahan, lahi po ng kanang imuhang pag-budget sa imuhang kuan kwarta, lahi po ng pag-time management, imong time management, lahi daghan kaayong factors nga kada bang imong huna-hunaon, imong i-take into account nga naa ka layo diri sa imong family, layo ka naka sa nag-boarding house ka nga it's difficult lang. Lisod nga mag-insara. What's something that you're proud of that you don't often talk about? Proud of. I'm proud of myself. Yeah. I'm sorry, mag-conceited kayo. And what's something that I'm proud of? I'm proud of. Yeah. That's something that I'm proud of that I don't talk often about. Maybe about my faith, about God, and how proud I am to be a Christian living under
His grace. And maybe shortcoming na ako na nga I don't have, kanabang I don't, maybe like sometimes I don't feel like kanang talking about Him more. Nga, when in reality, He's the one that is like my number one driving force. Nga, even in dark times, nga, even in, even in like shut in the dark situation, even in walking into the unknown, sometimes I just forgot that I have a God nga who is omnipotent, omniscient, and omnipresent. Nga, literally nga kanang He knows nga kaya na ako, nga He knows that He is there. He knows nga He knows it is. Sorry. Ano mo katawa? Seryoso na kayo to. Sorry nga, ito talaga ako. Okay, right. Okay. Oh, nga, it's God na. Even if I don't know what the future holds, but I know who holds the future, and it is Him. Nga, even if I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because God is with me. Kana ba ganing it's an unexplainable feeling nga to be under His wing, to be under His presence, and it's such a shame nga I don't talk often about that much to people because I don't know, maybe I'm afraid of rejection, maybe naghadlok lang pug ko because I'm not knowledgeable enough, maybe nahadlok pug ko because what if they question my faith, and it will like lead me to doubt na lang, and I should not think about that lang. I should not think about kanang other people nga kanang ganing mo inflict og doubt sa akong faith in Him. I should not think about that. I should think about kanang how good He is in my life, and that how he somewhat blurs out, how he somewhat like kanang ganing covers every uncertainties, every doubt, every fear, nga every kanang ganing every opposition nga I might think of people nga ilang i-oppose ako ang faith, or ilang i-oppose akong mga kanabaning like they will start to dislike me because of my faith. But I think this life is just more on living about God and not about, that's why I think we should not follow our heart because we should follow God. That's it. Does your like faith in God help you in being isolated from your family na tungod na like you're boarding right now, right? Diba? So did it help you? And it helped me overcome loneliness nga I don't feel alone because I know I have Him, and I've overcome isolation thinking about how he has been good to me all my life, and how I know nga I am serving a God, the God of the impossible, that there's no impossible with Him, there's nothing impossible with Him. Kanang sitoy na ako inuunan, di na ako talo din katrak. Ilang sa to na ako. Kaya hindi ni live, no? Ano mag-live ganyan? Ganyan kwan. Basta mo to, that He is the God of the impossible, and it's just words cannot explain mang good how good God is, how His love is like reckless, like not in a bad way, reckless, like it's just too much for us humans to comprehend, too much for us humans to put words into. And I just wish nga na ay word nga makasamot explain, makasummarize kung unsa sa kung na feel niya, and it's love lang. In the first and the last, it is love. It is love that saved me. It is love that put me throughout isolation, nga dili ko maghuna-una nga lonely ko, nga dili ko maghuna-una suicidal thought, even though that is prone in our generation today, nowadays. All throughout my college life, all throughout bisaw sukad pa bata pa ako hangtod college na ako, it has been Him all along. He has been with me all throughout challenges. Murag kasurinder na gyud kay ka, surrender na kay ka ba nga di na gyud nimo kaya nga mag-point sa atong kinabuhi nga makafeel tag ingon ato, pero he was the one and the only one who has been like my greatest driving force to continue life, to continue living, to continue breathing. And it has been God all along. Nga mao nang wala ako na nag-think nga I am isolated, kasi all along. Biyan yung faith niya, no? Mao. What's the biggest lesson that college has taught you in the past 3 years? Wow, gusto na.
the biggest lesson. Ay, lesson. Lesson. Aside from kanang engineering stuff or computer engineering, aside from that, kanang imong how I could like aside from the lessons mampud, college has taught me about kanang how important kana baganing setting your mentality or setting your goal is. And kanang most important thing yun is kanang imong nga if you think less, if you think magpalagay-lay ra ka nga imong ana nga napay time mabuhat mo like procrastination god inana, it's like kana ba gani, it's a poor mentality, it's a poor habit po. And that's one thing college has taught me. It's also about time management yun. Kay nowadays, di sugid kay manage ang time. It's like your burden yun sa mga galamon, sa mga buluhaton. Yeah, every thought nga, kalabungan the thought of, basta, dagan kay kang ginahuna ba? Nga, wala ka kasabot, o wala pong kakabalo, o unsa pa'y in the future, napakay huna-hunaon, maglibog ka ba? Kalibog kay ningingon ani. Dili ka kabalo mo control sa imong mentality. Makalibog kayo na, and that's one thing college has taught me. Although pa na ako na master na yun, ana nga, kanabaganing dapat ng trabaho din ko if naipagama dahil. Yeah, joke na dili dito mo ayun na naman yan na habit, it's still lingering ana ba from time to time. And college has taught me that also nga kanang walay butang nga dili nimo ma-learn. You have the goal to learn about new things, to explore about new things, and if you have the mentality to explore anything, it's a matter of how you can overcome it. What advice can you give to your juniors or incoming computer engineering students? Well, the advice that I could give to the incoming computer engineering students is to have no regrets. No regrets lang yun. Kay like, regrets can fuel doubts. Good. Na, mag-regret ka, magmahay ka nga. Ay, nga nung gibuhat nga nung isulod ko muna ani nga kurso, dili mo gudugoy na ko ni kaya. Yan na ba? Nga, kanang regrets can, like, really, kanang mo down. Sana, it will push you down good nga to the extent nga makahuna-una ka nga muundang na lang. It's regret. It's not about incapability nga kanang di ka kabalo ani, dili ko buhat ani, di ko musulod ani. It's not about that. It's regret. That's why you have to address. That's why you have to address your regrets first to settle things. And also, kanang ayaw procrastinate. Kay magmahay yun, di agad ka magmahay. Una, first year pa ko, insecure kay ko sa akong knowledge. Insecure kay ko nga, sila for sure, naghuna-una gini sila, gipanuhan gini nila. Muna akong mindset sa una, pagsulod na ako sa eskwela, for sure, giplanuhan gini nila nga mo, take nga course, for sure, kabalo gini sila sa ilang gibuhat, for sure na guided ni sila, kuan ni sila, armored ni sila og knowledge, for sure yung nana nya katong gi-prove yun na kay gi-prove na sa kuan ako mga classmates sa una sa first year, gi-prove na nila wag to the extent na akong gibilitol akong kaugalingon ba na malamay pa sila nga na may pa sila kabalo sila ani na may nana nga point kay I'm still learning man pod, I still don't know my capabilities muna mag-compare ko sa akong knowledge sa uban muna na gyud mo ginay first nga ako ang na-encounter sa college, first year college. And also, that's not a bad thing to do because comparison takes away your joy. Just enjoy learning, just enjoy kanang exploring new things. Kay kanang it's what keeps you going as well. Kanang if you think about kuan mong good, if you think about ala ba ganing sa kalisod, if you think about unsay na imong progress, if you think about hala asa na ko dapita, nag-improve ba ko, if you think about that, it will not help you, it will not motivate. Life is not about kanang comparing yourself to others and your progress because for sure kana imong gi-comparean sa imong kaugalingon, for sure na sila struggle sa ilahang gi-face, and you shouldn't compare yourself to them. That's all. And also just keep on going bisag feel nimo lisod na kaayo, bisag feel nimo di na nimo kaya, just keep on going, just keep on dreaming yun. Just keep on
if possible imong pugson imong kaugalingon nga mo motive imong pugson imong kaugalingon nga mo kuan padayon if possible lang. Mana padayon lang yun. Thank you kasi sa pag-share sa imong story. Okay. I hope na I know na dagan yung mag-relate sa mga story. Especially sa mga pareho nimo nga kuan nga boarding house, galisod ug kanang mga dili pod sure sa ilang kurso. Oh, Jud. Thank you. Thank you for Welcome. some time. Oh, Jud.